नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के खुदीराम बोस के प्रतिमूर्ति के नीचे तथा जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने विभिन्न हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में दुर्गा मंदिर तोड़े जाने के साथ साथ 7 लोगों की हत्या के खिलाफ किया विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द राज्य व केंद्र सरकार से कार्रवाई किए जाने का किया गया अपील। उधारबंद क्षेत्र में विक्षोभ आंदोलन में कदम मिलाया विभिन्न स्तर के लोगों ने। आखिरकार दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान हिंसा की वारदात को अंजाम दिए जाने पर लोगों में देखी गई नाराजगी की दौर। बोरखोला क्षेत्र में खैरुल इस्लाम हत्याकांड से जुड़े 4 आरोपियों को बोरखोला पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर किया गिरफ्तार। मामले की चल रही है छानबीन। करीमगंज जिले के रामकृष्णनगर क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद पर छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए नए तौर पर खोला गया कोचिंग सेंटर। विधायक विजय मालाकार के प्रयास से लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हत्याकांड तथा दुर्गा मंदिर तोड़े जाने के विरुद्ध में व्यक्त किया क्षोभ। सभी स्तर के लोगों को संयम बरतने का किया अपील। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे तथा जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक विक्षोभ रैली निकालकर हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तथा कई दुर्गा पूजा पंडालों को तोड़कर आग लगा दिए जाने के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। इस दिन संगठन कार्यकर्ताओं ने कछार के जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को तथा कई और विभागीय कार्यकर्ताओं को संदर्भ में अपना स्मारक लिपि भी प्रदान किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर ऐसे ही वातावरण चलता रहा तो बराक घाटी में तथा देश के कई क्षेत्र में हिंसा की वारदात हो सकती है और साथ ही बांग्लादेश के सभी प्रकार के सामान इस्तेमाल से वर्जन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। क्षोभ व दुखद माहौल में इस दिन बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और इस घटना के खिलाफ अपना आवाज़ को और भी बुलंद किया। আমরা সকলে জানি গত দুর্গা পূজার পঞ্চমী থেকে বাংলাদেশে পরিকল্পনা অনুসারে হিন্দুদের উপর অত্যাচার শুরু করেছে মৌলবাদীরা। একটি মন্দিরে হনুমানজির পায়ের কাছে কোরআন রেখে চক্রান্ত করে আর যারা কোরআন রেখে মঠ মন্দির ভাঙা হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন যারা সব সময় সেকুলার কথা বলে, সবাইকে নিয়ে চলার কথা বলে, তাদেরও মঠ মন্দির ছাড়া হয়নি। का डिमांड है जिसने जो जिहादी ने ऐसे हरकत किया उन लोगों का फांसी का सजा होना चाहिए। हम लोगों को, औरत लोगों को दिन के दिन ऐसे अत्याचार कर रही है, उसका भी हम लोग प्रतिवाद करते हैं, उसका भी जवाब चाहिए। शेख हसीना आपको जवाब देना चाहिए। ऐसे हमार दिया गया है, औरत लोग घर से निकाल नहीं सकते। ये कैसे है नहीं आप लोगों का? शेख हसीना आप निकालिए, निकाल के उन लोगों को दिखाइए। हम लोगों को जवाब चाहिए, जवाब दीजिए। भारत माता की। আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত যতটি জেলা আছে, মানে দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত বলতে ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম, আমাদের বরাক ভ্যালি, ডিমা হাসাও, এগুলো বিভিন্ন যে জেলা আছে, বিভিন্ন জেলাতে এইভাবে প্রতিবাদ মিছিল হচ্ছে। যারা সেকুলারিস্ট আছে ওদেরকে এটা ওদেরকে জানিয়ে দিতে চায় যে বাংলাদেশে যদিও হিন্দুদের পার্সেন্টেজ 7-8% হিন্দুরা আছে আজকে, কিন্তু ওদের পাশে আমরা আছি এবং ইউএনওকেও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এটা জানাবে যে যেভাবে এটা বৃহত্তর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলছি যে এইভাবে যদি চলে তাইলে डिप्लोमेटिक वेते बांग्लादेश सरकार प्रेशर करती। बांग्लादेश में करीब 200 से भी ज़्यादा हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, देवी देवताओं की प्रतिमा की तोड़फोड़ तथा आगजनी की वारदात को लेकर लोगों में तीव्र नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल व कई और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने क्षोभ व्यक्त करते हुए उधारबंद क्षेत्र में एक विक्षोभ जुलूस निकाला, जिसमें लाखों लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। पूरे बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उधारबंद क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में करीब 10,000 लोगों ने
पदयात्रा में शामिल होकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने सनातन धर्म की रक्षा तथा शेख हसीना सरकार पर कई आरोप भी दागे। আজকে ভারত সংঘের একটি উইং হিন্দু রক্ষিত বাহিনী শুরু হয়েছে। এইভাবে শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে প্রান্তে এরকম করা হয়, যেখানে তারা আমাদের এখানে সংখ্যালঘু, তারা ভারতবর্ষ সংখ্যালঘু, কিন্তু বাংলাদেশে তারা হিন্দু যারা তারা সংখ্যালঘু, তাদের উপর এইভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে এবং তাদেরকে ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন করে বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের সম্পত্তি অধিকার করে তাদের উপর অত্যাচার। এই যে অত্যাচার, এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ভারতবর্ষে, আমরা হিন্দু, আমাদের তো প্রাণ কাঁদে, আমাদের তো কিছু একটা প্রয়োজন আছে কিছু করার। যে আজকে এই উদারমত হিন্দু রক্ষিত যে এরা করছে, এটাতে আমার মনে হয় সময়োপযোগী হয়েছে। আরও আগে তো করা দরকার ছিল, কিন্তু এর প্রতিবাদ যদি আমরা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে প্রান্তে করতে পারি, তাহলে অন্তত একটা ভালো মেসেজ যাবে যে না, যেসব হিন্দুরা ওখানে কষ্ট পাচ্ছে বা এই করছে, তাদের পাশে আমরা আছি। সব সময় একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে যে ভারতবর্ষ প্রত্যেককে স্থান দিয়েছে। এখানে যে আজকে 20 কোটি হিন্দু মুসলিম আছে, যদি আমরা হিন্দুরা না চাই যে ওরা থাকবে না, তাহলে থাকতে পারবে? তো বাংলাদেশ সেই রকম অবস্থা যাদের সেখানে তার মুসলমান আছে, হয়তো এখন অনেক কমে গেছে হিন্দুরা, তাদেরকে আরও নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস চলছে। তো এর প্রতিবাদ করার জন্য, অন্তত প্রতিশোধ না নিতে পারে, প্রতিবাদ তো আমরা করতে পারি, সেই প্রতিবাদ করার জন্য আজকে আমরা রাস্তায় নেমেছি। আমার মনে হয় এই যুগের আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ বলছেন, হিন্দুর বিদ্যা, বুদ্ধি, সংস্কৃতি সব কিছু আছে, শুধু নেই সংগঠন শক্তি। সে আজকে আমরা সেই সংগঠন শক্তিটা দেখাচ্ছি এবং ধীরে ধীরে আমাদের এইভাবে করে আমরা এগিয়ে যাব। এবং আমাদের ভারতবর্ষ থেকে যদি প্রতিবাদ যায়, তাহলে বাংলাদেশ অন্তত বাংলাদেশ সরকার, আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ওখানে প্রোগ্রাম ছিল, আমি গিয়েছিলাম এবং ডিসির কাছে মেমোরেন্ডাম দিলাম। তো সেখানে আমি বলেছি যে ভারতবর্ষে একটা কিছু প্রশাসন সাথে সাথে কড়া স্টেপ নেয়, কিন্তু বাংলাদেশ যদি কড়া স্টেপ নেয় তাহলে তো আর হতো না। গতকাল পর্যন্ত সেখানে তো অত্যাচার হয়েছে, মানে এটা ইন্ধন আছে, সব রাজনৈতিক ইন্ধন এবং ও দেশের তো আছেই, মৌলবী ইন্ধন, ইসলামিক ইন্ধন, সেগুলো আছেই। তো এইগুলোকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না, সেই প্রশ্রয়টাকে যাতে করে শেষ করে দেওয়া যায় ওদের। মৌলবী ইন্ধন, ইসলামিক ইন্ধন সেগুলো আছেই, এইগুলোকে প্রশ্রয় দেওয়া যায়, সেই প্রশ্রয়টাকে যাতে করে শেষ করে দেওয়া যায়, ওইদের কালো হাতগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়, সেই প্রয়াসটা নিয়ে আমরা প্রতিবাদ মিছিল বা আমরা বিক্ষোভ মিছিল করব। महाअष्टमी तिथि के दिन बोड़खला झिंगाचोड़ा इलाके में खैरुल इस्लाम नाम के 14 वर्षीय स्कूल छात्रा की जानलेवा सनसनीखेज हत्याकांड के चलते इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ था। इसी दौरान बोड़खला थाने के भारप्राप्त अधिकारी मदन मोहन राय के प्रयास से 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झिंगाचड़ा के रविलाल रिक्यासन के पुत्र राजेश रिक्यासन, मदन कोरी के पुत्र राजेश कोरी, निक्सन खासिया तथा माइकल खासिया, सिलाई मियाँ नाम के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में आरिफ हुसैन नाम के एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया है। इनके खिलाफ भारतीय दंड विधि के आधार पर 206/21302 IPC केस जारी कर दिया गया है। सीजर के सेंट्रल जेल में इन्हें रखा गया है। गौरतलब है कि बोड़खला के आम जनता द्वारा OC मनमोहन राउत की ओर से 4 अपराधियों की गिरफ्तारी किए जाने पर काफ़ी हद तक राहत की माहौल है। বুধবারে 13/10/2021 সনত আমার থানা এলাকার জিঙ্গাচড়া তাতে এটা মাৰ্ডাৰ কেছ হৈছিল। দুৰ্গা পূজাৰ মাজতে অলপ বেকৱাৰ্ড জেগা হয়, আৰু তাতে খাইৰুল ইছলাম নামৰ এজন 12 বছৰীয়া ল'ৰা কোনোবা দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিছে। পিছত আমি বিধিপূৰ্বক তদন্ত কাম কৰিছোঁ। আমি ডগ স্কোৱাড নিছোঁ, কুকুৰৰ পৰা আমি সাক্ষী পাইছোঁ।
মোবাইল নেটৱৰ্কিঙৰ পৰা আমি CDR এনালাইচিছ কৰিছোঁ আৰু যথেষ্ট সাক্ষী প্ৰমাণ পায় এই জিংগাচৰা মাৰ্ডাৰ কেছ বৰকলা PS কেছ নম্বৰ 206/2021 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 302 IPC এইটো কেছ সংক্ৰান্তে আমি যোৱা ৰাতি 4জন মানুহ আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰিভিয়াছ হিষ্ট্ৰী আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ক্ৰাইম কনফেছ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা যিটো ৱেপন দি তেওঁলোকে মাৰ্ডাৰটো সংগঠিত কৰিছিল সেইটো ৱেপন তেওঁলোকৰ পৰা আমি ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ইংৰাজী 18/10/2021 তাৰিখে তেওঁলোকক মহামান্য আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আচ্ছা আছামী যি আমি 4জন এৰেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ নামবিলাক হ'ল ৰাজেশ ৰিকিয়েশ্যন 20 years son of Robilal Rikiyeson of Balasara 2 number Nixon Khasia son of Madan Koiri 3 number Michael Khasia son of Madan Koiri 4 number Arifuddin Borvaya son of Sirai Uddin Borvaya और जिंगासरा करीमगंज जिले के रामकृष्णनगर इलाके के धरनवाला क्षेत्र के GC पाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेंटर प्रेक्षागृह में फीता काटकर आनुষ্ঠাनिक तौर पर प्रज्ञा योजना का शुभारंभ किया गया। GC पाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के कर्णधार डॉक्टर कृष्ण रंजन पाल, रातावाड़ी की विधायक विजय मालाकार, टाइम के निर्देशक सौमेन दास तथा प्रशिक्षक जान बर्दलई, शिक्षक राधेश्याम कोरी, बीजेपी मंडल सभापति विकास रंजन सिंह, दुर्लभ चौरा, VPIST स्कूल के अध्यक्ष देवाशीष सिन्हा व शिक्षक दीपंकर पाल व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में इस दिन आनुষ্ঠাनिक तौर पर इस परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि इस प्रशिक्षण शिविर के चलते इलाके के युवक युवती शिक्षा के साथ साथ सरकारी नौकरी में अपना कदम और भी मजबूत कर पाएंगे और खुद को प्रशिक्षित कर लाभान्वित भी हो पाएंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी যে যুগ এই যুগে যে আজকের দিনে ছায় থাকে একটা যুগ ছিল চাকরি হলো আমার বাবা পিডব্লিউডি এর বড় বাবু বা PhD এর বড় বাবু বা ইরিগেশনের বড় বাবু পার্সেন্টেজে যে সাকসেস রেট আমাদের আছে এই সাকসেস রেটকে আমরা কাজে লাগিয়ে আমাদের মাননীয় যে মুখ্যমন্ত্রী 1 লাখ চাকরির যে ঘোষণা দিয়েছেন এই 1 লাখ ওই 126 থেকে আক্ষরিক অর্থে এলোগান হতে গেলে আমার বৌদ্ধিক বিকাশ যদি না হয় এবং সেই বিকাশের যাত্রাপথে টাইম ইনস্টিটিউট একজন সহযাত্রী হয়েছে সুতরাং তার রেসপন্সিবিলিটি অলসো গোজ টু শোল্ডার আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনার যথাসাধ্য দিন আমাদের ছেলেমেয়ে। हाइलाकांदी जिले के UDF कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर की तोड़फोड़, देवी प्रतिमा की तोड़फोड़ तथा 7 लोगों की हत्या व बलात्कार के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नाराजगी जाहिर किया है। उन्होंने इस वारदात का तीव्र निंदा करते हुए सभी स्तर के लोगों को संयम बरतने का अपील किया है। गौरतलब है कि इस संदर्भ में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहम कदम उठाए जाने के लिए UDF कार्यकर्ताओं ने मांग भी किया। আমরা হাইলাকান্দি জেলা UDF যুব মোর্চা আমাদের 3 বিধায়কের পক্ষ থেকে হাইলাকান্দি এবং বরাকে যাতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে আমরা আহ্বান করছি। কারণ আমরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ, আমরা জানি ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি। যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানেই শান্তির বার্তা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন। তাই আমাদের আজকের এই প্রেস বাইরের মাধ্যমে হাইলাকান্দির অন্য যেসব ধর্মাবলম্বী বা রাজনীতি নেতারা আছেন, রাজনৈতিক দল আছে, তাদের কাছে একান্ত অনুরোধ হাইলাকান্দির স্বার্থে হাইলাকান্দির উন্নয়নে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। এই আহ্বান রেখে আমার আজকের এই প্রেস মিটের ক্ষুদ্র বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। UDF জিন্দাবাদ। মোলামত সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন সাহেব, উপস্থিত আমার যুব ফ্রন্টের প্রেসিডেন্ট গুলামনন্দা সাহেব, নিপু ফয়েজ আহমদ সাহেব, উপস্থিত
সাংবাদিক ভাইরা, আমার দলের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিয়ে এর আগে বক্তব্য রাখতে গিয়া বাংলাদেশের কুকাণ্ড যেটা আছে কুকাণ্ড সম্পর্কে সব কিছু আপনার সামনে বিশ্লেষণ করিয়া হয়েছে। বাংলাদেশ হোক, ভারত হোক, আর এবং অন্যান্য দেশ হোক, আজ বাংলাদেশ যেভাবে সংখ্যালঘুর উপরে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে সেটা অত্যন্ত ঘৃণনীয়। আজকে আমরা এই দলের তরফ থেকে আমরা ঘৃণা করি এবং তার সঙ্গে কাঠিগড়ায়ও যে জঘন্যতম কাণ্ড হয়েছে সেটারও ঘৃণা এবং নিন্দনীয়। ধর্মের নামে রাজনীতি চালিয়ে আমাদের অবস্থান কোথায় চলে যাচ্ছে সেটা একবার আমরা সবাই সুস্থ মস্তিষ্কের রাজনীতিবিদ এবং সমাজনীতিবিদ সবাই একবার এগিয়ে আসা দরকার। আজকে জেলা ইউডিএফ তরফ থেকে আমরা এটা অত্যন্ত ধিক্কার জানাচ্ছি এবং আমরা হাইলাকান্দিবাসী জনসাধারণ, আমরা শান্তিপ্রিয় জনসংস্কৃতির রাজনীতিবিদ এবং সমাজনীতিবিদ সবাই একবার एगिए आसा दरकार। वामपंथी संगठन सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने भी शेजर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे बांग्लादेश में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में तोड़फोड़ तथा महिलाओं के बलात्कार व हत्या की घटना को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और राज्य व केंद्र सरकार से अहम कदम उठाने के लिए मांग भी रखा। গ্রহণ করেছি যে যেখানে সংখ্যালঘু মানুষের উপরে আক্রমণ হবে, সে ভারতবর্ষে যদি সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ হয়, আমরা ঠিক যেভাবে তার বিরোধিতা আমরা করি, আমরা তার প্রতিবাদ করি, একইভাবে যদি আজকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ হয়, পাকিস্তানে যদি সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ হয়, আফগানিস্তানে যদি সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ হয়, আমরা তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করব। এবং আমাদের ভারতবর্ষে আমরা এটাও জানি যে বাংলাদেশের এই যে দাঙ্গা, তার প্রভাব কিন্তু আমাদের দেশে এসে পড়বে, বা আমাদের দেশে যদি কোনো একটা ঘটনা ঘটে তাহলে তার প্রভাব বাংলাদেশে গিয়ে পড়ে। আজকে আমাদের ভারতবর্ষে অনেক সমস্যা। পেট্রোলের দাম 102 টাকা হয়ে গেছে শিলচরের মার্কেটে, 102 টাকার উপরে। ডিজেল প্রায় 100 টাকা। রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার প্রায় 1100 টাকা হয়ে গেছে। প্রতিটা জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, বেকার চাকরি পাচ্ছে না। এইগুলো নিয়ে যেখানে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করা উচিত, সেই লড়াই যাতে আমরা করতে না পারি তার জন্য একটা গভীর চক্রান্ত চলছে এই গোটা উপমহাদেশ নিয়ে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারতবর্ষ নিয়ে এই একটা চক্রান্ত চলছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতে হবে। এবং আমরা এই কথা বলবো যে কেউ যদি উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখে আমাদের এখানকার পরিস্থিতিকে তারা বিষাক্ত করতে চায়, তাহলে মনে রাখতে হবে যে তারা শ্রমজীবী মানুষের তারা ক্ষতি করছেন। আমরা তার বিরোধিতা করি। আমরা সর্বাবস্থাতে শান্তি, সম্প্রীতি, ভালোবাসা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এটা আমরা রক্ষা করব। এটাই আজকের আমাদের এই বিক্ষোভের আমাদের মূল কর্মসূচি। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব শুনতে থাকে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম, ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक
और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज़-कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज़-कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में शिवचर के रांगीखाड़ी क्षेत्र में हिंदू छात्र संघ व हिंदू रक्षी दल के कार्यकर्ताओं को उद्योग से तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर दुर्गा माता के पंडाल तथा प्रतिमा को तोड़फोड़ किए जाने के खिलाफ तथा 7 लोगों की हत्या व बलात्कार के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस दिन हिंदू छात्र संघ तथा हिंदू रक्षी वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ जुलूस निकाला व इलाके के कई क्षेत्र का परिक्रमा किया। बाद में इस संदर्भ में कछार के जिला उपायुक्त को एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद शेख हसीना मुर्दाबाद 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 शेख हसीना मुर्दाबाद 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 बांग्लादेशी जमात मुर्दाबाद बांग्लादेशी जमात मुर्दाबाद 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 जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। नमस्कार नमस्कार। अवस्था খুবই খারাপ। এখানে হিন্দুদের উপর যখন তখন যে কোনো সাথে আপনারা কিছু করুন, চিন্তা করুন। অবস্থা একটা কলেজে পড়া মেয়ে আমাকে লিখে, আর এই দেশে আমরা টিকতে পারবো না। এই নেই তাহলে কারো বাপের সাথে নেই ওদেরকে রক্ষা করতে পারবে। কারণ আমরা সরকারকে আমরা সতর্ক করে দিতে চাই, আপনারা শক্ত হাতে জিহাদের মোকাবিলা নামবে, বাংলাদেশকে গুলিয়ে ফেলে দেবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার মধ্যে যতজন হিন্দু বাঙালি রক্ত দিয়েছিল, যেভাবে হিন্দু বাঙালিরা মুক্তিযোদ্ধা হয়ে বাংলাদেশ আমরা রিপিট করতে পারি, আমরা তার যেভাবে বাঙালি হিন্দুদের নির্যাতিত হচ্ছে, বাঙালি হিন্দুদের দুঃখের বাঁধ ভেঙে চলেছে। বাংলাদেশি জামাত রক্ষী দল এবং হিন্দু ছাত্র সংঘের এই সমাবেশে শিলচরবাসীর কাছে আমরা একটাই আবেদন রাখবো, শিলচরবাসীরা যাতে এগিয়ে আসলে ভাঙা হচ্ছে সেটা শুধু বাংলাদেশের হিন্দুর দুর্গা প্রতিমা রক্ষা, আমাদের সকলের দুর্গা রাখা, আমাদের চোখের সামনে তাদের জিহাদি আক্রমণকারীদের। बाराकाटी के हाइलाकांदी जिले में भी बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों की हत्याकांड तथा आगजनी की वारदात को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विक्षोभ जुलूस निकाला। देवी देवताओं के मंदिर में तोड़फोड़ तथा देवी प्रतिमा को तोड़फोड़ किए जाने के खिलाफ 200 से भी ज़्यादा मंदिरों में आगजनी की वारदात के अंजाम दिए जाने के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हाइलाकांदी जिले के कई हिंदुत्ववादी संगठन कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ जुलूस निकालकर कई क्षेत्र का परिक्रमा किया। इस दिन हाइलाकांदी जिले के इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफ़ी क्षोभ की स्थिति भी देखने को मिली। ये कहता है कि हमें गोली मारो, हम रक्षा करेंगे हमारे धर्म की, मौत से डर नहीं है हमें।
हिंदुओं पे अत्याचार होगा तो बजरंगी निकलेंगे। तुम एक मारोगे, हम 1000 मारेंगे। और अब हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। अब हिंदू समाज गोली का जवाब तोप से देगा। जय श्री राम। शिवचर के लिंक रोड क्षेत्र में जय माता दी दुर्गा पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा व मर्यादा के साथ दुर्गा पूजा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर तीनों दिन यानी सप्तमी, अष्टमी व नवमी के दिन महाप्रसाद भी वितरण किए गए। कोविड प्रोटोकॉल को मानकर इस दिन दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन किया गया। दशहरे में भी सभी स्तर के सरकारी अधिनियम को मानकर जय माता दी दुर्गा पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं ने आनंदपूर्ण माहौल में विजयादशमी महोत्सव को भी संपन्न किया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए दुर्गा पूजा कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। এই তো ডাকটা বন্ধ করো বাবা, একটা সময় বন্ধ করে বাজাবে না, 5 মিনিট। আর কেমন করে পুজোটা কাটাচ্ছেন? আমরা সকালবেলায় এসেছি, এসে আজকে মহাষ্টমীর শুভ দিনে নিজে আমাদেরকে ডেকে এনেছেন। ধন্যবাদ আপনাকে আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र जलालपुर इलाके में भी आबादी क्षेत्र के लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर एक मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस काटीगुड़ा जलालपुर क्षेत्र से काटीगुड़ा तक पहुंचकर विभिन्न क्षेत्र का दौरा किया और राज्य व केंद्र सरकार के प्रति अहम कदम उठाए जाने का मांग भी रखा। बांग्लादेश में हत्याकांड व आगजनी की वारदात को लेकर कार्यकर्ता तथा संगठन सदस्यों ने तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। होशियार भाई होशियार, होशियार भाई होशियार। টুয়ার্ডস হিন্দুজ ইন বাংলাদেশ যা হয়েছে তার বিরুদ্ধে কাঠিগড়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরংদল ওরা মশাল মিছিল বের করেছে। আজকে আমাদের এই র্যালি মিছিল আমাদের চৌরঙ্গি পিডব্লিউডি থেকে শুরু হয়েছে এবং টিলাকালীবাড়ি হয়ে রাস্তা দিকে আমাদের পিডব্লিউডিতে গিয়ে এই র্যালি সমাপ্ত হবে এবং এখানে গিয়ে একটু হুঁশিয়ারি দিচ্ছি যে যেভাবে হোক এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হোক এবং বিহিত ব্যবস্থা করা হোক এবং খুব তাড়াতাড়ি এসব দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। करीमगंज जिले में भी भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लोगों ने हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर विक्षोभ जुलूस निकाला। बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, हिंदू संहति परिषद तथा कई और हिंदूवादी संगठन कार्यकर्ताओं ने इस दिन शहर के कई राजमार्गों का परिक्रमा किया। बाद में भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र कुशियारकुल इलाके में पहुंचकर उन्होंने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने अपने आवाज़ को भी बुलंद किया। পেট্রোল পাম্প থেকে দশমী ঘাট পর্যন্ত এসেছি, কারণ পঞ্চমী দিন থেকে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে কে বা কাহারা মুসলিমরাই দুর্গা মূর্তির পাদদেশে কুরআন রেখেছে। পরিকল্পিতভাবে একটার পর একটা মূর্তি ভাঙচুর করেছে, হিন্দুদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। হিন্দু নারীর একই বাড়িতে 4 জন মহিলাকে ধর্ষণ করেছে এবং পরের দিন 2 জন মারা যায়। বর্তমান এখন পর্যন্ত অগ্নিসংযোগ এবং হিন্দু হত্যা নির্বিচারে চলছে। সরকার থেকে কোনো ধরনের কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না, বলছে চেষ্টা চলছে, তদন্ত চলছে। এইদিকে তদন্ত চলছে আর এইদিকে মৌলবাদী মুসলমানরা নির্বিচারে হিন্দুকে মারছে।
সুতরাং এইভাবে তো চলা যায় না। হিন্দুরা কত সময় আর কতদিন এইভাবে চুপ থাকবে? সুতরাং হিন্দুরাও গর্জে ওঠার পালা এখন। যদি ভারতবর্ষে এইভাবে যদি শুরু, সুতরাং পুরা হিন্দু সমাজকে আমরা আহ্বান করব যে আমরা সবাই যাতে একত্রিত থাকি। আমরা যুদ্ধ চাই না, গন্ডগোল চাই না, আমরা শান্তি চাই। আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিন, আপনারা আমাদের উপর অত্যাচার করবেন না। সুতরাং আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র সেই বাংলাদেশে পুরো রাতভর আমাদের প্রতিমার উপর অত্যাচার চলছিল। রাতভর সেখানে আমাদের পরিচয় দিয়েছ। আমরা এখান থেকে আর সহ্য করবো না, অনেক সহ্য হয়েছে। এবার আমরা রিতের জবাব পাথর দিয়ে जलालपुर इलाके में भी इलाके के लोगों द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विक्षोभ जुलूस निकाला गया। बांग्लादेश में देवी प्रतिमाओं की तोड़फोड़, पंडाल में आगजनी, तो उससे कई वारदात को लेकर 7 लोगों की हत्या के मुद्दे को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हाथों में प्लेकार्ड फेस्टून लेकर विक्षोभ जुलूस निकाला गया। ঈদ হবে না সেটা ভালো করে জানো। বাংলাদেশের হিন্দুরা একা নয়, আমরা 100 কোটি ভারতবর্ষের হিন্দুরা ওদের সঙ্গে আছি। এর জন্য আজকের হিন্দু ভাইদের, ভারতবর্ষের হিন্দু ভাইদের সবাইকে অনুরোধ করছে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে জায়গায় জায়গায় যেন এই ধরনের প্রতিবাদ সভা হয়। এবং ভারতবর্ষের সরকারকে আমরা অনুরোধ করছি সেই বাংলাদেশে নির্বিচারে হিন্দু হত্যার জবাব চাই, জবাবদার। বাংলাদেশ হিন্দু সাধু সন্তদের হত্যাকারীদের ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই। বাংলাদেশে হিন্দু সাধু সন্তদের হত্যাকারীদের ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই। বাংলাদেশে হিন্দু হত্যাকারীদের ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই। हाइलाकांड जिले के लाला क्षेत्र में सर्वानंदपुर गांव में दुर्गा पूजा कमेटी के उद्योग से विजयादशमी मिलन उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में इलाके के कई जाने माने कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया, जिसके चलते लोगों में उत्साह की माहौल देखने को मिली। इस दिन पूजा कमेटी की ओर से सभापति गौतम नाथ, उपसभापति दिलीप नाथ तथा इलाके के प्रवीण स्वनामधन्य व्यक्तित्व दिलीप नाथ भी मौजूद रहे। इस दिन के इस कार्यक्रम में जाने माने बहुचर्चित सांस्कृतिक संगठन प्रतिष्ठा शिक्षायतन के छात्र छात्रा तथा सांस्कृतिक कलाकारों को मनोरंजनपूर्ण कार्यक्रम पेश किए जाने पर दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया गया। इस दिन के इस आनंदपूर्ण कार्यक्रम में गांव के विभिन्न इलाके की महिलाओं ने धामाइल नृत्य व दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर कला का शैली का दर्शन भी किया और लोगों का दिल जीत लिया। इस दिन के कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह के दौर देखने को मिला। बड़े पैमाने पर लोगों ने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। কুঞ্জ সাজাও গিয়া রাই গো, আসবে শাম কালিয়া। কুঞ্জ সাজাও গিয়া হে গো, কেন গোরাই কাঁদিতেছ, পাগলিনী হইয়েছ, পাগলিনী হইয়া। কুঞ্জ সাজাও গিয়া রাই গো, আসবে শাম কালিয়া। কুঞ্জ সাজাও গিয়া অতীতকে ছুঁড়ে ফেলে তোমার দুর্গা আলো ঝলমল চেনে না অন্ধকার। আমার দুর্গা রোজ সেজে বুঝে খোঁজে তার সংসার। তোমার দুর্গা শপিং মলের কফির ধোঁয়ায় ওড়ে। যেতে না যেতেই আবার এখানে একটা বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতে চলেছে। তার জন্য আমি আমার এই গ্রামের যে ইয়াং ছেলেরা, ওদেরকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই। তারপরে মঞ্চে উপস্থিত আমার
ছোট দুই ভাই, হ্যাঁ, বহুত এই যে নাচ গান বাজনা সেগুলি আমি মনে করি যে এটি যে पार्ट ऑफ एजुकेशन। शिवचर की जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जाबिर हुसैन नाम के एक युवक को मारपीट किए जाने के आरोप में जाबिर हुसैन ने सदर थाने में FIR दर्ज किया। सूत्र के अनुसार आंदोलन के दौरान कुछ क्षुब्ध लोगों ने जाबिर हुसैन को मारपीट किया और उसे नाजुक हालात में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज किए जाने के बाद उसने शिवचर सदर थाने में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक FIR भी दर्ज की है। না তোমার শরীরও কোন জায়গা পয়েন্ট দেখানো আমি আওয়াজ লাগছিলাম তারা পিছন দিক থেকে আমার এখন ধাক্কা মারছে, পিছন দিক থেকে আমি কোনো মাত্রা হলুদ কাপড় লাগাই ড্রেস লাগাই আর পিছন দিক থেকে আমার ধাক্কা মারছে। ধাক্কা মারার পরে আমার ধাক্কা মারলে আমি বললাম ভাই তুই ভাবছিস তুই মারলি, আমি তো ধাক্কা মারছি না। আর তারা আরো 12 জন ওখানে আসলাম, 2-3 জনে করেছিল আমার তুই ধাক্কা মারলি তো দিয়ে তোর মোবাইল এরপরে তোর লোকে পিতা আমার বলছে হইয়া আমার টাওয়ার মারছে, বললাম 4-5টা টাওয়ার মারছে। এরপরে পকেট থেকে বোতল 12 বছর দুবার দিয়ে মারা মারছে। বর্তমানে সুদতনাথ কেস আমি FIR করতাম। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिवचर के खुदीराम बोस के प्रतिमूर्ति के नीचे तथा जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने विभिन्न हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में दुर्गा मंदिर तोड़े जाने के साथ साथ 7 लोगों की हत्या के खिलाफ किया विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द राज्य व केंद्र सरकार से कार्रवाई किए जाने का किया गया अपील। उधारबंद क्षेत्र में विक्षोभ आंदोलन में कदम मिलाया विभिन्न स्तर के लोगों ने। आखिरकार दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान हिंसा की वारदात को अंजाम दिए जाने पर लोगों में देखी गई नाराजगी की दौर। बोरखोला क्षेत्र में खैरुल इस्लाम हत्याकांड से जुड़े 4 आरोपियों को बोरखोला पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर किया गिरफ्तार। मामले की चल रही है छानबीन। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद पर छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए नए तौर पर खोला गया कोचिंग सेंटर। विधायक विजय मालाकार के प्रयास से लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हत्याकांड तथा दुर्गा मंदिर तोड़े जाने के विरुद्ध में व्यक्त किया क्षोभ। सभी स्तर के लोगों को संयम बरतने का किया अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।